अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको दिखाएंगे शीश महल और इसमें छुपे राज। चलो आओ अंदर चलते हैं और इसको देखते हैं। ये इमारत मुग़ल शहंशाह शाहजहां के दौर में तामीर की गई। ये जो आप देख रहे हैं ये उसका अहाता है। बहुत ही प्यारी जो ईंटें लगी हुई हैं उनके साथ ये अहाता बनाया गया है। नाज़रीन, ये जो फ्रंट है शीश महल है, तो ये साइड पे बरामदे बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत, और ये संगे मरमर से इसके ये जो पिलर बनाए गए हैं और अंदर छोटे छोटे कमरे भी हैं। ये जो शीश महल है ये आप उसका अंदरूनी हिस्सा देख रहे हैं। नीचे जो फ़र्श है बहुत ही खूबसूरत ब्लैक और रेड पत्थरों से बनाया गया है। ये एक बरामदा है जो आपको नज़र आ रहा है। और भी बहुत सारे इसके राज हैं और बहुत सारी हकीकतें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये जो शीश महल है ये 21 यादगारों में से जो मुग़लिया दौर की जो बिल्डिंगें हैं, मुग़लिया दौर में जो इमारत बनी हैं उन 21 में से ये एक है। इसी तर्ज़ तामीर की ऐसी ही इमारतें किला आगरा, किला अंबर और हरी मंदिर साहब में भी आपको नज़र आएंगी। जो लाहौर का किला है ये लाहौर के किले में वाक़या है। लाहौर का जो किला है वो जलालुद्दीन अकबर ने उसकी बुनियाद रखी थी। ये जो नाज़रीन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये उसके सेंटर में जो अहाता है उसके सेंटर में एक चबूतरा बना हुआ है। साइड पे तालाब है, एक छोटी सी नाली आती है जिधर से पानी आता है। ये भी एक हिस्सा है, एक बिल्डिंग है, कमरा बनाया गया है जिधर बादशाह लोग जो हैं वो बैठते थे। ये उन्होंने अपने आराम के लिए और बहुत सारी जो इनकी कॉन्फ्रेंसेस कह लें या जो बुलाते थे लोग, इजलास होता था, मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो इधर आने की इजाज़त सिर्फ़ शाही लोगों को, शहज़ादों को थी। आम लोगों की रसाई इधर तक नहीं थी। नाज़रीन, ये जो बाहर से मैंने अभी आपको एक बरामदा सा कमरा दिखाया है उसका ये अंदरूनी हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से ये संगे मरमर से बना हुआ है। वो सामने आपको जालियां नज़र आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आपको देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, दिल खुश होता है। ऐसी बिल्डिंग बनाई है शाहजहां ने। ये जो शीश महल तामीर किया है, ये दूसरी साइड से जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत है। नीचे ये रेड और दूसरा जो वाइट पत्थर है वो लगा हुआ है। ये सामने दोनों तीनों तरफ इसके जो हैं वो दो तरफ छोटे दरवाज़े हैं, सामने जो है वो बड़ा दरवाज़ा है। और ये कशीदाकारी भी की गई है, पेंटिंग की गई है। ये एक छोटी सी जाली है। ये पुराने दौर में ऐसी चीज़ें बनाते थे, जालियाँ वगैरह, और 3-4 दरवाज़े इस वजह से रखते थे ताकि हवा आए, क्योंकि वो पंखों वगैरह का जो ऐसा सिलसिला तो उस वक़्त मौजूद नहीं था। इस किले के अंदर जो शहंशाह जहांगीर बादशाह था उसने भी काम करवाया, क्योंकि जहांगीर बादशाह ने बहुत सारे काम लाहौर में करवाए हैं। क्योंकि जहांगीर बादशाह का जो पाया तख्त था वो लाहौर ही था ज़्यादातर। ये देख रहे हैं ऊपर शीशे की जड़ाई हुई है, शीशा जड़ा हुआ है इसकी छत के ऊपर। बहुत ही कमाल और ख़ूबसूरत चीज़ बनाई है। नाज़रीन, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये शीश महल है, जो उसके जो मेन बिल्डिंग है जिधर कमरे छोटे छोटे साथ 3-4 कमरे बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा कमरा दलान टाइप का, बरामदा टाइप का, जिधर बादशाह बैठते थे। ये ऊपर आपको शीशा भी नज़र आ रहा है, कैसा खूबसूरत है। देखता बंदा देखता ही रह जाता है, इतना खूबसूरत चीज़ उन्होंने बनाई है। ये जो शाहजहां बादशाह है वो उसकी तामीरात बहुत मशहूर हैं, बहुत ही खूबसूरत उसने जिधर भी तामीरात करवाई हैं बहुत ही खूबसूरत और कमाल का काम किया है। ये उसका जो फ़र्श है वो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, रेड और जो वाइट टाइलें हैं पत्थर की उनके साथ बना हुआ है। ये शीश महल का जो बरामदा है उसका जो बैरूनी हिस्सा है वो आप देख रहे हैं। ये भी शीश महल के अंदर बाहर वाली साइड पे ये जाली संगे मरमर से बनी हुई है और बाहर हवा के लिए बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। मामारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। असल में जो शीश महल है ये जो शाहजहां बादशाह है
شہنشاہ شاہجہان یہ اس کی تعمیر ہے، کیونکہ وہ ہی یہ بلڈنگیں بنانے اور عمارتیں بنانے کا بہت شوقین تھا، بہت ہی کمال کی عمارتیں بنائی ہیں۔ تاج محل بھی اس کی بنائی ہوئی ایک عمارت ہے جو دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ یہ ایک کمرہ ہے جدھر آپ کو وہ نظر آ رہی تھی کہ ایک لمبی سی بنائی ہوئی ہے، ادھر آگ وغیرہ جلاتے ہوں گے تو دھواں اوپر نکلنے کے لیے ایک سوراخ اوپر کو بنا ہوا ہے، یہ جالی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے ساتھ۔ یہ فرنٹ والی سائیڈ ہے جو اس کا برآمدہ ہے، اوپر وہ ریڈ پتھر سے اس کی وہ چھت بنائی گئی ہے۔ یہ بہت ہی کمال اور خوبصورت، اور دونوں سائیڈوں پہ وہ مینار سے چھوٹے چھوٹے بنائے گئے ہیں، اور یہ ایک برآمدہ ہے اس کے ساتھ ہی، شیش محل کے ساتھ ہی اوپر وہ ریڈ پتھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام ہوا ہے۔ تو یہ بعد میں جہانگیر جو بادشاہ ہے وہ اس قلعے میں بھی زیادہ تر رہا، کیونکہ جہانگیر بادشاہ کا پایا تخت یہی تھا۔ اور اس کے بعد سکھ بھی آئے، جب سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو یہ جو راجہ رنجیت سنگھ ہے یہ اس کی ایک پسندیدہ بلڈنگ تھی جو شیش محل تھی، ادھر ہی وہ زیادہ تر رہا، اسے یہ بہت پسند تھی۔ اور اس کے علاوہ جب یہ شیش محل جب ان کے دور میں تھا، مغل بادشاہ جو تھے ان کے دور میں یہ بلڈنگ تھی، شہنشاہ جو شاہجہان ہے ان کے دور میں عام آدمیوں کا تو داخلہ ادھر ممنوع تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویریں بنی ہوئی ہیں مختلف رانیوں کی، بادشاہوں کی، وہ باہر ایک وہ روڈ سا بنایا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو یہ تصویروں میں نظر آ رہی ہیں۔ یہ رانیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی شیش محل کے اندر ہی ہے یہ ساری تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی شیش محل کی جو داستان ہے یہ صرف بادشاہوں اور ان کی شہزادیوں کے لیے اور شہزادوں کے لیے تھا، یا خاص ان کے جو امراء وغیرہ جب کوئی اجلاس ہونا ہوتا تھا تب وہ ادھر آتے تھے۔ یہ تصویریں ابھی بھی ہیں لیکن لوگوں نے زیادہ تر ادھر وہ کھروچ کے تھوڑی خراب کی ہوئی ہیں۔ ان کی حفاظت بھی ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا قومی اور تاریخی ورثہ ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ باہر آپ چلے جائیں تو ان کی بلڈنگیں ہزار دو چار ہزار سال پرانی ویسی کی ویسی ہیں، کیونکہ وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ ہم کو بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ جو ٹورزم ہے اس کو پروموشن ملے، ٹورزم پروموٹ ہو۔ اس کی جو تعمیر کا کام ہے وہ 1628 سے 1634 تک جاری رہا۔ یہ مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ یہ 6 سال کے عرصے میں اسے بنایا گیا۔ یہ سارے عروج و زوال کی یہ داستانیں ہیں، کبھی وہ بادشاہ ادھر موجود تھے، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ اگر وہ ادھر زندہ ہوتے یا یہ جو ان کی ملکیت ہے، جیسے یہ لوگ آج پھر رہے ہیں یا جو عام لوگ جاتے ہیں، ان کی رسائی نہیں تھی ادھر تک جانے کی۔ یہ بادشاہوں نے اپنے رہنے کے لیے کیا کمالات، جو ویسے بھی یہ جو مغل شہنشاہ ہیں انہوں نے 300 سال برِ صغیر پاک و ہند پہ حکومت کی، اور بہت ساری بلڈنگیں ابھی پاکستان میں تو کم ہیں، زیادہ بلڈنگیں ادھر انڈیا میں ہیں، آگرہ اور دہلی میں ان کی جو تاریخی عمارات وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کے مقبرے بھی سارے ادھر ہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد تصور کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔